ओम तत्सत् ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथो श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग श्लोक नং 11 श्री भगवानुवाच ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। অর্থাৎ হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মানবগণ সকল প্রকারে আমার পথে অনুসরণ করে, অর্থাৎ সকলেই যে পথে অনুসরণ করুক না কেন সকল পথে আমাকেই পৌঁছতে পারে। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যপতি ব্রতা ব্রহ্মবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী अर्धमात्र चितानन्दा भावग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदोत्रयी परानन्दा तत्तथ জ্ঞানমঞ্জুরি। পৃথিবীর সবাই সুখী হোক, নিরোগ হোক, কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। নমস্কার।